Pero como paciente podía ser poco creíble y he preferido hacer hablar questa donna che vedete sulla sua lettiga che muoveva malapena gli occhi. a esta mujer que podéis ver en la foto y que con dificultad movía los ojos. E mi ha scritto questa lettera bellissima e questa è la frase finale in cui lei cita: ringrazio Y que ha escrito esta carta preciosa, y esta es la frase final en la que dice: agradezco a Dios Dio per il rinnovato dono della vita, por el renovado don de la vida, una vita puramente intellettiva in un corpo una vida puramente intelectual en un cuerpo totalmente paralizado, supportato dalle macchine. mantenido por máquinas. Molti non capiscono e non condividono la Muchos no comprenden y no comparten mi elección. vita problematica, sofferenza inutile, Vida problemática, sufrimientos inútiles, stupenda nel suo rinnovarsi e maturare, estupenda en su renovarse y madurar, che mi permette que me permite attraverso moderne a través de modernas y sofisticadas tecnologías di donarmi e lottare ancora per gli altri. darme y luchar todavía por los demás. Quando parlavo prima di costruire un ospedale a misura d'uomo, Cuando antes hablaba de construir un hospital a la medida del hombre, non è che nel nostro paese non vengano attivati, no es que en nuestro país no se active todo aquello, avviene penso anche negli altri paesi, quando si parla di umanizzazione y creo que también ocurre en muchos otros países cuando hablamos de humanización de la atención sanitaria. nel piano sanitario nazionale italiano. En el plan italiano de sanidad nacional, Quando si parla di dolore e sofferenza nel percorso di cura, cuando se habla de dolor y sufrimiento en el recorrido de la atención médica, vanno attivati gli interventi volti a promuovere l'umanità. se activan las intervenciones que pretenden promover la humanización de la atención. Ma se io vi dovessi chiedere che cosa intendiamo, cosa intendete voi Pero si yo os preguntara, ¿qué es lo que entendéis vosotros? per umanizzare le cure, ¿Qué pensáis vosotros que es humanizar la atención sanitaria, los cuidados al paciente? sicuramente un ospedale a dimensione di uomo con strutture immobiliari Sin duda un hospital a la medida del hombre, con estructuras, mobiliario, vicine a quelle che possono essere delle caratteristiche che si trovano nel proprio domicilio, que sean semejantes a las características que encontramos en nuestro propio domicilio, ma non è sufficiente. pero no es suficiente. Umanizzare il sistema sanitario, umanizzare le cure Humanizar el sistema sanitario, humanizar la atención, significa semplicemente prendersi cura. significa sencillamente atender a la persona. Prendersi cura della persona significa dare tempo alla persona. Pero atender a la persona significa darle tiempo. E questo io mi sono reso conto che non è così semplice nella nostra quotidianità. Y yo me he dado cuenta de que esto no es tan fácil en lo cotidiano. Se vi rendete conto, è uscito nel 2008 su JCO, sulla nostra rivista internazionale di medicina oncologica, En nuestra revista internacional de medicina oncológica, YSO, en el 2008 se ha publicado sul tempo medio dedicato alla comunicazione di prima diagnosi a un malato el tiempo medio de comunicación de diagnóstico al enfermo oncológico, de la primera comunicación del diagnóstico. 13 minuti. 13 minutos. Ecco, quindi dobbiamo un attimo fermarci a riflettere su Tenemos que pararnos un momento y reflexionar sobre esto. quando parliamo di qualità della vita. Cuando hablamos de calidad de vida, Non dobbiamo dimenticarci quali sono i reali bisogni. no tenemos que olvidar cuáles son las verdaderas necesidades del paciente. Noi pensiamo, anzi siamo convinti che un Nosotros pensemos, más aún estamos convencidos de que una necesidad prioritaria del nostro malato sia quello di
guarire, essere guarito. Es la de curarse, ser curado. Sicuramente, ma non è uno dei non è il solo bisogno prioritario. Pero no es la única necesidad prioritaria. I bisogni del malato sono in particolare la gestione del disagio emozionale, Es también la gestión del propio malestar emocional, che l'impatto che le informazioni noi diamo sulla malattia, el impacto su di lui, que la información que nosotros damos sobre la enfermedad tienen sobre él. la gestione, cioè vivere la quotidianità con i problemi della Vivir malattia, la cotidianidad que implica tantos problemas para cada enfermedad. la vergogna, La vergüenza, la dependencia, il bisogno di parlare la necesidad de hablar e necessità soprattutto di essere ascoltati. y la necesidad, sobre todo, de ser escuchado. Noi medici, noi operatori, Nosotros, médicos, trabajadores de la salud, possiamo fare molto, il malato ha una vulnerabilità podemos hacer mucho. El enfermo tiene una vulnerabilidad psicologica nei confronti dei curatori. psicológica frente a nosotros, frente a quien le atiende desde el punto de vista sanitario. E a volte vedete che l'aiutare a morire, l'aiutare a vivere possono essere Y a veces, veis, ayudar a morir, ayudar a vivir, dovuti al desiderio del malato, l'atteggiamento del pueden depender del deseo del enfermo, de la actitud del médico, ai familiari. E in tutto questo de los familiares. il termine speranza forse ce lo si dimentica. Y en todo esto, el término esperanza a veces se olvida. Ho voluto riportare questo vecchissimo lavoro He querido traer aquí este antiguo trabajo aparecido en una revista psicosomatica che riportava l'associazione tra fattori clinici que publicaba la asociación entre factores clínicos y deseos e desiderio dei pazienti di anticipare la morte y los deseos del paciente de anticipar la muerte. in malati affetti da fase terminale del cancro e i loro En enfermos afectos de una fase terminal de cáncer y sus médicos. nei malati tutto ciò era statisticamente correlabile con En los enfermos todo esto se relacionaba significativamente il malato di essere un peso per gli altri, con la percepción del enfermo de ser un peso para los demás, la presenza di depressione e una bassa coesione familiare, con la presencia de depresión y con una baja cohesión familiar. mentre nel medico volontà del medico di accelerare il paziente nell'assistere il malato ad accelerare la morte, Mientras que en el médico la voluntad de desear una aceleración hacia la muerte del paciente ma soprattutto un basso training in psicologia, se asociaba con un bajo entrenamiento en psicología, incapacità del medico di far fronte al livello emozionale del malato. la incapacidad del médico de afrontar la necesidad emocional del enfermo. Ecco, come aiutare? Entonces, ¿cómo ayudar? La presa in carico, ma come si fa a fare la presa in carico? Atender verdaderamente. La presa in carico è una frase che racchiude un'enormità di contenuti. Pero esto, ¿cómo se hace? Esto incluye una enormidad de ideas, de contribuciones. Ho voluto portare questo articolo, sempre che ho trovato su JCO, sul Journal of Clinical Oncology. He querido traer este artículo también del Journal of Clinical Oncology. La dignità sta nell'occhio del curante. La dignidad está en el ojo de quien cura, en la mirada de quien cura. Quando ho letto questo articolo mi ero appena ammalato. Cuando leí este artículo acababa de enfermar.